Sinabon si Jig. 3v1 Samuel versus 3. Ay, bawal upuan. Ay, Jay, sugod, Jay, tak, sugod. Ay, ini-infiltrate na ng tangko. Oh, sugurin nyo na, kabilaan. Kabilaan. Oy, kabilaan. Lord lang yan, Lord. O, yung tangko, nagpapa-preheat. Walang kwentang may. Oy, May! Walang kwentang mission, oh. Uy, mid barrats. Oy, di nyo Uy, kaya. tulong mid barrats. Hylos lang yan, oh. Tigas ng Hylos. Rank. Akay. Ayun na, pinagtulong MM. Oy, Akay Core. Pipreheat na lang kayo. Ayun. Akay Core versus Pedrin Core. Ayun na yung tangko. Pinipreheat na ng tank. Ang ilang MM yun, tsaka Pythro lang ko yun. Nagsiset lang mag-isa yung ano tank eh. Ito na, assassin. Mamantika yung isa, oh. Tumitila. Ay, pag sabay-sabay nyo, sabay-sabay kayo. Triple. Uy, mid barrats, tulong. Ay, James, alalayan mo si Samuel. Gago mo ba, so? Boys na kayo.